Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga ani anak uta nagatuon ug nagapaminaw sa mga mensahe diha sa matag usagid sa mga kaigsuonan, no? Gabi na gyud sa mga pagtulun-an nga atong mahuptan at masabtan ang atong pagtulun-an alang sa pag-alagad ngadto sa buhi nga Dios. Kay kini pagtulun-an mga igsoon sama man gud ni sa balay. Ang pagtulun-an sama sa balay. Kanang imong pagtulun-an mo ni foundation sa maong balay. Mo'y haligi, mo'y nagdalaglig-on. Kay og walay foundation nga lig-on, matumba ang maong balay. Walay lig-on, no? Kay og ibutang ta sa ang imong haligi. Mo'y ang imong haligi mo imong gisinta. O kaha ang imong gisinta mo imong gihaligi. Wala kay lig-on nga wala gyud lig-on mga igsoon, no? Kaya ang sinta gagmay na. Ang haligi dako gina siya. Mo ni lig-on. Mo ni nga pagtulun-an mga igsoon nga atong paghisgutan ato tuning batunan sa atong matag usa. Kay mao ni modala sa atong pag-alagad ngadto sa buhi nga Dios nga di ta paling-paling ug asa nga pundok nga mo'y sakto moadto ug di na pila ang pundok nga sakto sa imong paminaw moadto na pod ang pundasyon mo ni atong huktan. Kay daghan karon nagwali sa tibuok kalibutan, daghan kayo nagwali na karon sa ang nabalitaan pa sa una to 42,000 kapundok nga ang nagwali nagangkon nga mo sila sakto, pero matod pas mensahe ganiha maila sila sa ilang bunga. Kay ang maayong kahoy mamunga og maayong kahoy, maayong bunga. O ang kahoy nga daotang kahoy dili po to makabunga og maayong bunga. Mao ni nga ang unang ipasabot mga igsoon nga kining atong pagtuo ato sung ikuan sa atong sana pamisyon nga mao si Ginoong Hesus ug kung saan nato pag-ila sa atong pagtuo. Hallelujah. Di ako basahon diri sa 1 Timoteo. Musumpay lang kog gamay sa ni Brad Jordan kay kini pagtulun-an man guni mga igsoon nga dapat nga ato po ning ma-apply sa atong kinabuhi. Kay kini pagtulun-an na dugay ko ni na-apply sa akong kinabuhi mga igsoon. Arang dugaya na-apply na ni kay kang pagtuo lagi sa una na usara ang Ginoo. Kapila to gibalik-balik ni Bernardes sa una. Gipangutana tagsa-tagsa. Agaw tong itubag usara lagi na Brad. Naamo jud daghang mabasa. Mo ni nga ato po ning tun-an o kisa tong wala pa kasabot. Maminaw lang ta. Atong tun-an sa tong at sa tong balay atong tun-an sa tong kinabuhi nga di ta mo barog bitaw kanang di ta mo barog bitaw pundo nga na mao na dituhan di nato na barugan. Ang atong barugan kining kamatuoran. Hallelujah. Kay mao ni kasagaran daghan kayo nagwali nga mga dinasig kinamayuhan mo wali kinamayon murag makabuhi patay pero ang ilang pagtuo wala dire sa Biblia. Kag ilang
pagtuo sa Dios usara ag amahan tuara ni Kristo ag ama ag anak tuara ni Kristo mura kuno itlog nga nabuo na ipughak anay nay langit nay tipaka nay langit-langit ug nay pughak mao na ila pagtuo sa Ginoo pero na may daghang mabasa mga igsoon man atong man itong sawan karon mga igsoon dili sa 1 Timoteo 1 Timoteo 1 dito lang ni sa 17. Hallelujah. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon, ug dili makita. Ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya sa magaw mga litra ng igsoon. Hallelujah. Trona. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita. Ang bugtong Dios kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kanturan. Amen. Ang disulat ani ni sa Biblia nga nag-ingon alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon. Kisa man siya ug ato bang mapangutana sa atong kaugalingon nga nagbasa, kisa man siyang ang hari nga walay katapusan, walay kamatayon. Mao ni siya ang bugtong Dios. Bugtong Dios ni siya katong amahan katong creator. Mao ni siya ang gipasabot ani sa atong ibasa. Walay kamatayon. Kay umingon tag si Ginoong Hesus na Brad. Dili mahaom. Dili mahaom sa atong ibasa, atong pagtulungan kay atong moingon ta nga si Kristo na Brad. Usa paghahaom nga si Ginoong Hesus namatay, di ba? Nagpakatawo nga siya. Namatay. Ang gitumbok ani nga verse, walay kamatayon, wala makita. Si Ginoong Hesus nakita man, nagpakita man niya sa kalibutan. Mo ni siya ang amahan. Mo ni siya ang amahan nga igsoon kining pasabot ani nga bersikulo. Alang sa hari nga walay katapusan, walay kamatayon ug dili makita. Hallelujah. Ato pang sundan sa laing bersikulo. Hallelujah. Sa Juan 1:18. Sa Juan 1:18, memorize kayo na ni Brad JR. Bilib ko na ni Brad JR kasi ayang pagkabatanon murag dasig kayo. Nakita doon na nga dasig siya kayo sa pagmensahe sa pulong sa Diyos. Hallelujah. Nang hinaot ko nga ang matag kabatanunan nga maingon anak usab niya. Mahimo siya ihimplo. Hallelujah. Expert kayo sa Brad G. Arane kay ahon ning gisundan siya sa iyang mga post sa Facebook. Hallelujah. Dili sa Juan 1 versikulo 17. Dito na ni sa Juan mga igsoon. Wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios. Tanawa. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan mao nagpaila kaniya. Kisa nagpaila ang iyang bugtong anak. Dipaila nato, dipaila ta sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan.
Kaya siya rin nakakita sa amahan. Wala ko ng tao nga nakakita sa Dios, kundi ang iyang buktong anak ka. Hallelujah. Unsa man pagka-usa. Unsa man pagkatapok nila nga gipaila magani siyang anak. Kaya pare, Juan 17:3. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat sa kagabion. Hallelujah. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kaninyo. Muila kanimo ang bugtong matuod nga Dios. Sigun Jesus niya, sigun Jesus nag-istorya ani. O kang Hesukristo nga among sorry mga igsoon kay hanap ang pananaw. Utro na. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao muila kanimo ang bugtong matuod nga Dios. Nagampo si Ginoong Hesus nga ang mga tao unta nga makaila ka sa bugtong matuod nga Dios. Kanang atong pag-ampo atong pamatuod nga nakaila ka sa bugtong nga Dios. Amen. Nga naman may kang bitatag amahan nga mga langit nun. Sa entrada sa atong pag-ampo, amahan na mga langit nun. Kasi yung uban ni kami. Kung sa itong pag-ampo, uban ni mi. Giyahin mi sa imong balang Espiritu Santo. Kung sa ending sa itong pag-ampo, pinaagi sa imong bugtong anak nga mao sa Ginoong Hesus. Mo ni nga nakaila ka. Amen. Sa amahan. Ug atong ipasidunggan ang iyang anak sa atong pag-ampo. Hallelujah. Ug atong hunahunahon nga og sila mag-ampo na usa, musampit lang yapon amahan. Pero wag ilang pagtuo na usa. Wa sila makapasidungog sa amahan. Kag ilang hunahuna tuwa sa anak. Minsan pito gam hangga ang ilang hunahuna tuwa sa anak. Mora na lisod diha. Mora nga og maka-enkwentro og maka-istorya tag sama anak nila. Lipat-lipat kayo ng ilang style. Ilang gibasa, sila rin po'y maigo. Pero inipaliwanag nila, way mabasa. Hallelujah, salamat sa Ginoo nga kita gilanggagan ta. Amen. Gilanggagan ta sa Espiritu Santo. Nakasabuta. Dako sa ko pasalamat sa Ginoo nga nakasabot ko aning maong pagtulunan. Kay hagbay pa to si Bernardo tudlo-tudlo di one-on-one jud pangutana. Kadugayan jud mga igsoon nakasabot ko tungod sa mga bersikulo. Amen. Nga atong mabasa. Nga nagpamatuod nga naazoy amahan o naay anak nga gipadala. Diya paare, Juan 14:28. Atras ta gamay. Juan 14:28. Yeah. Isultihan ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kung di ko maninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan. Nanawar God, kaklaro aron. Kay siya labaw man kanako. Ninyo siya mubalik ko no siya silang amahan. Kay ang iyang amahan labaw pa kaniya. Kung saan man niya pagbalik o kung ang amahan to karang nita, mo ingon anak ka na. Hallelujah mo nga kining kamatuoran mga igsoon og ato ni baliwala
magpabilin ta sa itong una-una nga nausa. Bisag sige tagbasa, bisag klaro kayong mabasa, di nakasabot. Tungod kay mong una-una nausa. Pero di ka mo kanang laban. Di lang ka mo laban sa patulunan nga daan. Kaning kung patulunan nga daan maumang ko na usara. Ang amahan to ang Kristo ang basta kay nausara murag itlog. Di lang ka mo laban ana. Gawaton ang pulong nga mabasa. Masabot. Amen. Dili gyud lisod sabton ang Biblia mga igsunog. Di lang ka mo laban sa pundok. Kaya mo ingon tong pastor o kahapon sa pare usara siga brainwash tong una nga na usara. Ayaw laban na. Kaning mabasa may labanan. Kay mo ni bilin sa Ginoo aron mo ni mugiya nato sa itong pag-alagad sa Ginoo. Mo ni silbing kuan guide nato mapa. Kung makabaton ta aning maong guide, makasabota dili gyud lisod sabton mga igsoon. Dili ra ko taman mga igsoon, daghang salamat ang balik dungog himaya ngadto sa buhi nga Dios. Ano pa?